Եվ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մերորմեն ու Dère Jésus Christos, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce temps de culte et souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Et nous saluons également ceux qui probablement nous suivent à distance, qui sont encore en vacances. On leur souhaite aussi de passer de bonnes fins de vacances et puis nous prions afin que le Seigneur bénisse ce temps que nous allons passer ensemble ce matin. Et je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture du psaume 15. Je lirai en français puis en arménien. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ovdesh, ov bidi gena ku vranit mech, ov bidi penagi ku surp leranët vra. Անոր անմեղությամբ կգալե ու արդարություն գնե եւ ճշմարտություն գխոսի իր սրդեն անոր լեզվովը չի զրբարդեշ ընկերին չարություն չներ եւ իր տրացին վրա նախադինք չի տնեշ որուն արչեւ անարգված է չարակորձը բայց ասավախները գբադվե Երտում գնե իր վնասին ու չի տարնաշ, իր արձատը վարձկով չի դաշ ու անմեղին տեմ գաշարք չարնեշ, ով որ ասոնք գնե հավիդյան բիդի չսասանի, աղոթենք, ոտքի գայնինք աղոթքի համար, levons-nous pour prier ensemble. Եկնավոր հայր սրտանց քեզի պարգուդանք այս օրվան համար, այս պաշտամունքին համար եւ ինչպես երկեցինք քիչ առաջ ովդեր դու մեծ հրաշալի Աստված մնես եւ պարգուդանք որ քեզի պես գենտանի Աստվածը Հիսուս Քրիստոսով մեր հայրը եղած է պարգուդանք որ դու ես մեր հայրը որ մեզ գբահե գբաշտպանե որ մեզ գլուսավորե Պարգուդանք, որ մեր մեջ կգտնվիս այսօր կու հոգիով և կխնդրենք ով դեր, որ կու ներգայությունով մեզ այցելես, մեր հավատքը նորոգես, հաստատես, մեզ լուսավորես, կխնդրենք ով դեր, որ նմանապես օրհնես բոլոր եկեղեցիները, բոլոր անոնք, որոնք հավաքված են քու անունովդ, կխնդրենք ով դեր, օրհնեք ու խոսքդ այսօր, մեր մեջ և ամեն տեղ, ուր որ պիտի դրվի Խնդրենք նաև ով դեր հիշե մեր հիվանդները, մեր դարեցները, հիշե այս աշխարհը եւ անոնք, որոնք գդարաբին, կխնդրենք ով դեր կու ողորմությունը տապե բոլորին վրա եւ գաղութենք ու կխնդրենք, որ այս դժվար օրերու մեջ ով դեր կու ողորմությունդ եւ կու սերդ հայտնի լա բոլորին եւ շատեր իրենց աչքերը քեզի տառնան Հիսուս Քրիստոսի անունով Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée que tu nous donnes et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous voulons nous émerveiller devant toi, devant ta grandeur, devant la grandeur de ta puissance, de ta force, de tout ce que tu fais et surtout nous émerveiller de ce qu'un Dieu si grand soit devenu notre Père en Jésus-Christ. Qu'un Dieu si grand aussi, si fort, si puissant, nous fasse aussi l'honneur d'être présent chaque fois que nous nous rassemblons en son nom. Nous te remercions pour ta présence et nous te prions
afin que par ta présence tu bénisses chacun d'entre nous ce matin, que tu visites nos cœurs, renouvelles notre foi, que tu nous éclaires aussi sur notre chemin. Te demandons d'accorder cette bénédiction aussi à tous ceux qui sont rassemblés en ton nom. Nous te prions, Seigneur, également pour nos malades en particulier ce matin. Nous voulons les présenter devant toi aussi nos personnes âgées, présenter devant toi celles et ceux qui ne peuvent plus venir participer au culte, celles et ceux aussi qui souffrent dans ce monde. Seigneur, nous te présentons ce monde, te demandant ta grâce, demandant afin que ton Église puisse continuer à témoigner de ton amour dans ce monde qui en a besoin. Conduis-nous, dirige-nous maintenant et que tu sois honoré par ce temps de culte. En Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange. 29 août, déjà la fin de la période estivale, la rentrée qui s'annonce. Que de choses nous avons vécues ces 2 derniers mois, la colonie, les vacances en famille, avec les amis. Quand je repense à tous ces beaux moments, je réalise à quel point Dieu a été présent à nos côtés, mais j'en suis convaincue aux côtés de chacun cet été. En particulier avec ces conditions sanitaires, avec toute cette crise que nous avons vécue, c'est un miracle et une réelle bénédiction que toutes nos colos aient pu avoir lieu et étaient sous le regard de Dieu. Alors merci pour tous ces temps de camps, de colos où la parole de Dieu a été semée. Merci pour tous ces moments en famille, entre amis, qui nous enrichissent et nous font du bien. Merci Seigneur pour ta bienveillance à notre égard. Alors soyons vraiment reconnaissants ce matin pour toutes ces petites et grandes choses où Dieu a été présent cet été. Bénissons son nom. L'abondance et déverse ta bienveillance.
puis merci pour ce temps d'été, mais il y a un temps pour tout et c'est aussi une joie de se retrouver, de retrouver son Église et de se retrouver les uns les autres. Alors merci pour cette joie que nous procure le fait d'être ensemble, de louer Dieu tous ensemble, de retrouver nos frères et nos sœurs en Christ. Merci Seigneur parce que tu vas préparer cette rentrée. Nous savons que cela sera sous ton regard bienveillant, qu'il sera posé sur nous et que tout ce que tu prépareras pour cette rentrée sera parfait en ton temps, en son temps. Alors confions-lui notre Église, les membres de notre Église, nos projets pour cette rentrée et nous voulons l'adorer pour tout cela. Cette rentrée va certainement nous apporter beaucoup de joie, peut-être quelques peines, mais soyons convaincus que Dieu sera à nos côtés à chaque instant dans tout ce que nous vivrons. Merci au groupe de louanges pour ce temps de louange. Nous avons été parfois un petit peu privés pendant cet été. Nous n'avons pas toujours tout ce qu'il fallait, mais nous sommes heureux de retrouver ce temps de louange avec les accompagnements musicaux et de pouvoir ainsi rendre grâce à Dieu, l'adorer, car il en est digne. Je vous invite à poursuivre notre culte ce matin par la lecture de textes bibliques. Nous lirons un premier texte biblique dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 6 à 23. Bitigartank Margosi avedaran, yoterort kelur, vetzerort amaren,
մինչև 20-րդ համարները։ Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Et nous lirons un verset dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, le verset 27. Hagopu namagen arachin kelur kesanoyoterort hamaren. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, la voici. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Difficile d'interpréter cette déclaration attribuée à André Malraux. Que voulait-il dire par là? À quelle religion faisait-il référence? Annonçait-il de façon prophétique le retour du religieux dont nous sommes témoins aujourd'hui? Retour plus inquiétant que réjouissant. La religion ne cesse aujourd'hui de s'inviter dans le débat public, que ce soit en France avec les lois sur le séparatisme, mais que ce soit aussi dans le monde avec la montée des intégrismes et du radicalisme que l'on voit aujourd'hui et qui inquiète tant, avec tous les dégâts que cela peut occasionner. Que ce soit aussi, ces jours-ci, la visite du président Macron aux communautés religieuses d'Irak. On dirait que la religion est devenue incontournable dans notre monde aujourd'hui. Tout ceci, certes, interroge, surprend, et puis inquiète aussi à juste titre. Comment les choses vont-elles évoluer?
Allons-nous, irons-nous vers ce que l'on appelait le choc des civilisations, ou bien allons-nous, irons-nous vers plutôt un choc des religions? Nul ne peut le dire. Mais il semble important que dans cette confusion religieuse aujourd'hui, il semble important que les chrétiens puissent plus que jamais garder le cap, vivre et témoigner de ce qu'est réellement la religion chrétienne. Et c'est sur ce thème que je vous invite à méditer. Qu'est-ce que la religion? Une religion pure et sans tache. Qu'est-ce qu'une religion? Il est vrai que le mot n'est pratiquement pas usité dans le Nouveau Testament. Il est vrai aussi que chez nous, protestants, ce terme de religieux a pris au fil du temps une connotation plutôt péjorative. Le religieux, c'est celui qui ne croit pas vraiment, c'est le croyant non pratiquant, ou c'est celui qui pratique pour la forme. Voilà l'idée que l'on a aujourd'hui du religieux. Et pourtant, ce terme évoque un ensemble de pratiques, un ensemble de rites qui sont censés mettre en relation avec le divin, le spirituel. Et on voit bien qu'il est nécessaire alors de qualifier les choses, parce qu'il y a religion et religion, bien entendu. Le terme ne se suffit pas à lui-même. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, et l'épître de Jacques en particulier, essaie de nous dire voilà ce qu'est une religion pure et sans tache. Alors c'est quoi? La religion pure et sans tache, il me semble, à travers la lecture de ce texte, est tout d'abord celle qui met le croyant en relation avec un Dieu, mais un Dieu qui est un Père. C'est ce que dit le texte de l'épître de Jacques. C'est toute la singularité de la religion chrétienne de nous mettre en relation avec un Dieu qui est Père. En Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est créateur de toutes choses, en Jésus-Christ, ce Dieu est devenu notre Père et devient le Père de tout croyant, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La religion pure et sans tache, c'est cette religion qui nous met en relation avec un Dieu qui est un Père qui pardonne, un Père qui aime, un Père qui se soucie, qui prend soin, un Père qui veille. Elle ne nous met pas en relation avec un Dieu lointain, avec un Dieu exigeant ou avec un Dieu peut-être incompréhensible, mais avec un Dieu qui est proche de nous, qui s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et ceci a été possible et est possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec ce Dieu. C'est grâce à lui que Dieu est notre Père. C'est grâce à lui que l'on peut s'adresser à lui simplement comme on s'adresse à un Père. C'est grâce à lui aussi que l'on peut être en communion avec ce Dieu. En Jésus-Christ, si nous croyons en lui, nous pouvons dialoguer avec Dieu comme un dialogue avec un Père. Nous pouvons parler avec lui, nous pouvons l'entendre, l'écouter, nous pouvons lui faire confiance. C'est à nous à entrer dans cette relation. C'est ça, être religieux, réellement. Être en relation avec Dieu comme un Père, grâce au sacrifice de Jésus-Christ.
C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est toute la singularité de la religion chrétienne par rapport à toutes les autres religions. Mais le texte de l'Épître de Jacques ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi que la religion pure et sans tache, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Par ces termes, Jacques nous donne quelques exemples. Je ne pense que cela n'est pas exhaustif, bien entendu. Quelques exemples du second commandement que Jésus a maintes fois répété. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec, bien entendu, une priorité pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de religion véritable au sens biblique sans ce témoignage de l'amour, sans ce témoignage du souci que l'on porte aux autres. La religion pure et sans tache est une religion qui nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres, pour nous rendre sensibles à ce qui se passe autour de nous. Il s'agit d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Il s'agit de prier, certes, pour ceux qui souffrent autour de nous, mais il s'agit aussi d'agir et de faire ce que nous pouvons faire pour ceux qui sont autour de nous et qui sont en détresse autour de nous. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'Église, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit sur notre lieu d'études pour les étudiants. La religion pure et sans tache, c'est ça. Et de le faire aussi avec modestie, sans orgueil, sans attente aussi de réciprocité, comme c'est parfois le cas, parce que Dieu nous a aimés, Dieu nous aime gratuitement, et il nous invite à le faire, nous aussi de même, envers les autres. L'amour dont Dieu nous aime est un amour qui est total, et c'est de cet amour qu'il nous demande aussi d'agir avec ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas, je pense, de faire ici un catalogue d'actions à mener. La preuve, le texte n'en fait pas. Il donne quelques idées, quelques pensées. Il s'agit simplement de se laisser conduire par l'Esprit Saint, d'être en communion, en relation avec ce Dieu qui nous dit et qui nous éclaire et qui met devant nous, qui place devant nous telle ou telle situation dans laquelle il souhaiterait que l'on agisse. Et puis, en troisième lieu, le texte poursuit en disant que la religion pure et sans tache, c'est aussi se garder du monde pour ne pas se souiller. Être en relation avec Dieu, c'est être en relation avec un Dieu qui est saint, à ses exigences. Même si ce terme aujourd'hui n'est pas très populaire. Et les exigences de ce Dieu ne sont pas toujours celles que l'on croit, ou celles que l'on place, ou celles que nos traditions peut-être ont placées. C'était le cas des Juifs à l'époque de Jésus. Ceux-ci observaient tout un rituel autour des ablutions d'eau, craignant d'être souillés intérieurement par telle ou telle chose venant de la nourriture ou venant de l'extérieur. Certes, il ne s'agit pas ici de dénigrer l'hygiène corporelle ou l'hygiène alimentaire. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Mais ce que Jésus précise ici dans ce texte, c'est ces choses-là n'ont pas grand-chose à voir
avec la pureté de la vie intérieure, ce que les religieux juifs de cette époque ne comprenaient pas. Et c'est ce que des religions aujourd'hui aussi ne comprennent pas. Et il y a aujourd'hui encore des religions ou des spiritualités qui vont dans ce sens. Ce que Jésus veut expliquer ici, c'est que la pureté intérieure est autre chose et nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin d'être sans cesse purifiés parce que c'est de nos cœurs que sortent tout ce qui est impur. Cette pureté, nous pouvons l'avoir seulement par le pardon qui nous est acquis, qui nous est donné, qui nous est renouvelé sans cesse par Dieu en Jésus-Christ. Mais elle vient aussi, il me semble, de notre vigilance par rapport à toutes ces choses que Jésus énumère pour être sûr de ne pas être dans le vague. Jésus va expliquer pour être bien compris. Il va énumérer les vices, les péchés qui polluent le cœur humain, qui polluent notre cœur, pour nous rendre attentifs à cela, vigilants à cela. Il dit les intentions mauvaises, les inconduites, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, la perversité, la ruse, la débauche, l'envie, l'injure, la vanité, la déraison, tant et tant de choses qui nous assaillent chaque jour, si nous voulons être honnêtes. Voilà, dit Jésus, ce qui souille le corps, ce qui souille le cœur. Et c'est pour cela que celui qui veut vivre une religion pure et sans tache a besoin sans cesse de revenir, a besoin sans cesse de veiller sur lui-même, a besoin sans cesse d'être purifié par le sang de Jésus. C'est de cela qu'il nous faut nous garder lorsque Jésus dit il faut se garder du monde. C'est de cela dont il faut être vigilant pour que notre religion soit une religion véritable, une religion capable d'impacter positivement le monde dans lequel nous vivons. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici, dans un monde déboussolé, dans un monde où le terme de religion évoque aujourd'hui plus souvent des choses inquiétantes plutôt que réjouissantes. Soyons de véritables religieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes en relation avec Dieu comme un Père, à l'écoute de l'Esprit Saint, sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent et veillant à garder un cœur pur, sans cesse purifié par le sang du Christ. C'est ainsi que nous pourrons impacter ce monde. C'est ainsi que nous pourrons montrer le vrai visage de la religion, le vrai visage de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bidi sharunagenk haerenov, bidi gartank hagopu arachin kelur, que san yoterort hamare, ur cărvazete Աստուծո մեր հորքով մաքուր ու անարատ գրոնասիրությունը այս է, որպերուն ու որպեվարիներուն այցելել նեղության ադենը ու անցը անարատ բահել աշխարեն։ Մաքուր ու անարատ գրոնասիրությունը այս է։ Այդնի է, որ այս աշխարհի մեջ դեսակ գրոնքներ կան, գրոնասիրություններ կան, շիդակ, սխալ, անգերձ, գեղձավոր, աստվածային
կամ մարդկային գրոնքներ, բոլոր գրոնքները նույնը չեն։ Ասորամար Աստվածաշունչը մեզ կներկայացնի, թե ինչ է ճշմարիտ գրոնքը, ճշմարիտ գրոնասիրությունը։ Հակոբու առաջին գլուխ 27-րդ համարը գշեշտ է երեք կարևոր գեդեր, որոնք ցույց կտան մեզի, թե ինչ է ճշմարիտ գրոնասիրությունը։ Նախ առաջին գեդը Աստվածաշունչը գսև, թե ճշմարիտ գրոնասիրությունը մեզ կաշտեցնե եւ մեզ հարաբերության մեջ կտնե Աստուծո հետ, եւ այս Աստվածը, որ ամեն նագարող Աստվածն է, այս Աստվածը Հիսուս Քրիստոսով մեր հայրը դարձած է։ Այսինքն գրոնասիրությունը հարաբերություն մնե հորը հետ, երկնավոր հորը հետ։ Հիսուս Քրիստոսով մենք ունենք Աստվածը, որ հայրը մնե, եւ այս է դարբերությունը բոլոր ուրիշ գրոնքներեն, թե Աստվածը, որ կբաշխենք, այս Աստվածը, որ ամեն ինչը ստեղծեց, այս Աստվածը, որ ամենագարող Աստվածն է, Քրիստոսով մեր հայրն է։ Եթե ապաշխարենք, եթե հավատանք Քրիստոսի, այնադեն Սուրբ Հոգին միջոցով մենք այս հարաբերության մեջ ենք, Աստված մեզ հաշտեցուց Քրիստոսով եւ Քրիստոսով մեր հայրը դարձած է։ Հետո մաքուր ու անարատ գրոնասիրությունը գսե Աստուծո խոսքը որպերուն ու որպևարիներուն այցելել նեղության ադենն է։ Սինք ասիկա նշանակե, թե ոչ միայն այս է, հապա նշանակե, թե ճշմարիտ գրոնասիրությունը մեզ կմղե, որպեսզի ինչ որ ստացած ենք եւ ինչ որ կստանանք Աստուծմե, գարենանք ուրիշներուն ալ բաժնել, գարենանք սիրել, գարենանք օգտակարը լալ անոնց, որոնք նեղության մեջ կգտնվին։ Այսինքն ճշմարիտ գրոնասիրությունը միայն խոսքը չէ, միայն զգացումը չէ, այլ գործ մնե, ծառայություն մնե, օգտակար լալ անոնց, որոնք նեղության մեջ կգտնվին մեր գրծածին չափ։ Եվ երրորդ գեդը, որ գշեշտե այս խոսքը, հետևյալն է, որ մաքուր ու անարատ գրոնասիրությունը կնշանակե նաև անձը անարատ բահել աշխարհեն։ Ինչու համար? Որովհետև հարաբերության մեջ լալ Սուրբ Աստուծո հետ անպայման կնշանակե, թե զգուշ ըլլալու ենք սրբության մասին։ Կնշանակե, որ մենք սրբության ետևե ըլլալու ենք, կարևոր է, որ բահենք մաքուր սիրտը միշտ, որպեսզի կարենանք այս հարաբերության մեջ մնալ Աստուծո հետ։ Անորամար զգուշ ըլլալու ենք, անորամար խոստովանելու ենք մեր մեղքերը, զղջալու ենք ամեն անգամ, երբ որ պետք է, զգուշ ըլլալու ենք, որ մեր սիրտը միշտ մաքուր ըլլա, որպեսզի կարենանք այս վկայությունը տալ այս աշխարհի մեջ, թե ինչ է ճշմարիտ գրոնասիրությունը։ Դերդա, որ այս աշխարհի մեջ ու որ այսօր ամենտեղ գխոսվի գրոնքներու մասին, դերդա, որ մենք իբր հավատացյալներ, իբր եկեղեցի այս վկայությունը տանք, թե ինչ է ճշմարիտ
գրոնասիրությունը։ Դերը մեզ զորացնե, դերը մեզ առաջնորդե ուղե, որբեսի այս վգաները լանք իր բարքին համար։ Ամեն։ Վարգյամը լրության մեջ մնանք հիմա և աղոտքի մեջ և մտածենք, թե դերը ինչ օրթոր գուդա մեզի այսօր, ինչ խոսք գուդա մեզի այսօր և գադարենք։ Je vous invite à rester un instant dans le recueillement et méditer, de prier sur ce que le Seigneur nous dit ce matin à travers sa parole. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre kikaining harot kiamash. Երկնավոր Հայր սրդանց քեզի պարքուդանք քու խոսքիդ համար, պարքուդանք, որ Հիսուս Քրիստոսով տուն մեր Հայրը դարձած ես, պարքուդանք, որ ինչպես Հայր մը գվարվի իր զավակներուն հետ տունալ, այնպես գվարվիս մեզի հետ քու զավակներուդ հետ, Պարկլավ դերը այս հրաշալի շնորհքին համար և գաղութենք ու գխնդրենք, որ գարենանք ովդեր վգաները լալ այս շնորհքին, այս աշխարհի մեջ, ուր որ շատեր գրոնքի մասին գխոսին, սակայն այնքան սխալ կաղապարներ կան գրոնքի մասին, գրոնքներու մասին, գրասիրության մասին, շնորհով դեր, որ մենք լանք այս ճշմարիտ գրոնասերը, շնորհով դեր, որ քու եկեղեցիդ գարենա այս վկայությունը տալ ամեն տեղ, որպեսզի մարդիկ լուսավորվին, գաղութենք գխնդրենք ով դեր, որ զորացնես մեզ, զորացնես մեր եկեղեցիները, զորացնես բոլոր քրիստոնեությունը ամբողջ աշխարհի մեջ, որպեսզի քու լույսդ դարածվի, ներե մեզի ով դեր, մեր անցանքները, մեր սխալները, ներե մեր անհոգությունները ով դեր, և շնորհե, որ ճշմարիտ հավատացյալները լանք,
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous te remercions aussi pour ce rappel que tu nous fais ce matin de ce qu'est la véritable religion, de ce qu'est être religieux, au sens où toi tu l'entends. Merci de cette relation que nous pouvons avoir avec toi comme un Père, toi qui es un Dieu si puissant. Merci de ce que tu as fait, Seigneur Jésus, pour nous, afin que nous soyons tes enfants. Merci pour cette grâce. Mais Seigneur, accorde-nous de vivre cette grâce, d'en témoigner dans ce monde qui vit dans tant de confusion religieuse aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour toutes les Églises, pour ton Église dans le monde entier, afin que dans ces temps troublés, elle puisse témoigner de ce qu'est la véritable religion, de cette grâce que tu nous fais, que tu veux faire à toute l'humanité, d'être réconciliés avec toi en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder cette grâce et nous te prions aussi de renouveler en chacun de nous ce désir de t'adorer, de te louer, de vivre avec toi, en relation avec toi d'une façon sincère et de ne pas oublier, de ne pas rester insensible à tout ce qui nous entoure. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière Notre Père, que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Je vous invite à vous lever pour cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.
dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confions son nom. Je sais que Dieu est inébranlable.